দোকান আছে না ওই ইন্ডিয়া যাই দোকান কি মানো না আই हम लोग गाइड कर दिन दे दो हां ডিসিশন ই করতাম না মোটামুটি বানা বানা সব কিছু দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ বেনা সব দে আইরা কোন ভাগ নাই सासिना खुलुमबायखा जतननो दिनै जों अरनियाव काक्रावन हेल्थ सेन्टाराव सफैखा अरनियाव फायै जों रुगिरनो सुइट एन्ड फ्रुइट डिस्ट्रिबिउशन खालायनि बाङै सफैखा अर डाक्टर सार मेडाम स्रबो तंगो जों खामामयाल जमातिया हदा जतन फाय सफैजाक जों अरनियाव दिनै बाबागरिया मिशन एडुकेशन सेल बनी अंगै जों सिलभार जुबिली पालायथानि अमहायखायनो डिस्ट्रिबिउशन खालायै दंगो सुइट रक थांनायनियाव जों खालायखा जोंनि टक्सापारा हेल्थ सेन्टाराव बनी परे साफाय अभियान खालायखा जोंनि स्वच्छ भारत अभियानबो जों खालाय दंगो गे दिनै अरन खामामयालनि सेस प्रग्राम बनी परे सेन्ट्रेलि जों आथरब्ला बाबागरिया मिशनाव जों 30 तारिख पालायनाय ओमफ्राय ओ पालायफ्राव जत खामामयालनि बा जत मयालनि थाङै 20टा मयालनि थाङै जों अरनियाव जमायै दोंनाय बुथुमलायनाय गेसत बृक्षरोपण एडुकेशन एवारनेस त्रिपुरा राज्य जमातिया हदा থেকে उदयपुर जोंनि गुमति डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव जों रनाय आथरबला हेडक्वार्टाराव जों रनाय जोंनि हस्पिटाल ओमफ्राय फुटबल टुर्नामेन्ट बतेहेरावबो जों खालायलाय दंगो 30 तारिख हंखेनो जों फाइनाली जों प्राइज वितरण खालायनाय ताबक जे दिनै जों जे अरनियाव फ्रुइट डिस्ट्रिबिउशन खालाय दंमोन बबो जोंनि मिडियाव थाङै रयजाङै एवं जों बनि माध्यमे जोंनि जे प्रग्राम जोंनि जे हदानि प्रग्राम रक जे जों साक काहाम আমরা সুস্থ এবং নিরোগভাবে থাকার জন্য সবাইকে একটা সচেতনতামূলক একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা করছি যাতে সবাই নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং পরিবেশ সম্পর্কে সবাই যাতে সচেতন থাকে এটার জন্য আমাদের এই প্রোগ্রাম আমরা বিভিন্ন হেলথ সেন্টারে এটা করেছি এবং ফাইনালি আমরা উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে করব এরপরে যেমন আথরবলাতে আমরা করেছি কিল্লাতে করেছি এরকম ভাবে বিভিন্ন জায়গায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা করছি অমরপুরেও এইভাবে আমরা এই প্রোগ্রাম শিডিউল করেছি এখন আমরা কাকরাবনে এই প্রোগ্রামটা বাঙাই আং কয়মুং নারক যাও হাসপাতালে ভর্তি সমস্ত রোগীদের পক্ষে যে ফল মিষ্টি বিতরণ করছে তা অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ আমি জমাতি হদাকে আমার এবং হাসপাতালের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তারা একটু আগে বলেছে তারা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি গুলা করেছে উদয়পুরের অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে 18 বলা কিল্লা এবং আগামী দিনে ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে তাদের এই কর্মসূচি জারি থাকবে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল আপনার পরিচয় স্যার আমি ডক্টর জয়শঙ্কর মজুমদার মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ কাকরাবন সিএসসি yang media ro baikal sakit lagi kok ya hati jangan apa ya kenapa nih nanti pegang untuk media pegang start dong ini ada apa
Back to video. Tani bag la tiang la ja. Ya tau ke ga. Ida sokol hapa dah. Sebuah Kriskan roti. dan betul betul. Oh. मैं आपको ले लेते हूँ एक साथ खाएंगे दूसरी खा लो ini rugi kongko kantor sar chona hai nai lam sogo sengmung omone tongnai sat noni khama moyal lo 3 din romoi je noni khama moyal ni area bo hai khaba hospital go thangoi saphai obhijan khlai leimani tini paithak ni salo kakrak bondon rok phai sok phaikha tei o hospital lo phaibo ni rok rugi rok no jeta froi phol phokra misti rok bag leimani tini ni paithak ni salo ni rok ni khama moyal song Michael lukurok no je chuba so khlai mani tini paithak ni sal boma hai ma tong kisa sat lukurok no message rogadi jotono khulumbaikha ani bumungkha Muhitlal Jamatia ex president Baba Goria mission 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে যে সিলভার জুবিলি जों পালাইলাই তংমানি ময়াল চিনি লুকুলুকুও তিনি কাক্রবন হেলথ সেন্টার जों খামা ময়াল তরফ থেকে চিনি লাস্ট যে প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রামও ফাইসব ফাইলেখা অরনিয় রোগী রগনো ফল ফকরা মা বাগৈ বেলাইখে খাও তংথমা নাংখা চিনি পাঁচাই সরক দঙ্গু চৌধুরী সরক দঙ্গু বড়বাই বাক্সাকে যতন খাবাক্সাকে খাই जों অরনিয় রোগী রগনো কিসাফানো সুবাসু রলাইনাय হিনি ফাইসব ফাইলাयै রমামানি जों बेलाइखे खाथं खाजाब मातंलायो ओंखाय चिनि अरनिय रोगि ताबो 30 जनासो गानो जों रमानि ओंखाय स्टाफ 35 जना दङ तिनिखे रोगि रग सुति माइथामा बाङै किसा कम आफानो जे तंनाय रनफानो जों रमामानि बाङै बाबा गयनो जों बेलाइखे हामबाय मारावो जों अमतेहायखे बुसकां रगबो रोगि खाहायां तंनाय रगनो जतननो अमतेहायखेनो जों बोखादे किसाफानो सान्तना रमानो हिंसा खालायनाय চিনি ময়াল চিনি বিভিন্ন জায়গা রগব বিভিন্ন কমিউনিটি রগব जों যারা অমতেহাयखे দুর্গস্ত তংনাय रगनो बति रगनो जतन किसाफानो खातं थरवानि चेष्टा खालायनाय गा अमतेहायखेनो चिनि लुकु चिनि मयाल चिनि हदा जतन खाबाक्साके पालायलायनि बाङै आं जतन कयमुं आरोखियो हायखे बाबा गरियान थानि दियाय सावै आनि कगनो अरन मसै रखा जय बाबा गरि Engke sartai kaisa paithak bo sungsnai buskang bo sorogule noni khama moyal te tabok jetani ro step nam hai na warok bom hai wan sok laitum
जों वान सलाय दंगौ जोंनियाव अमथाइखे जे प्ले ताबुक नाजाकमानि बहायखेनो बोसकां बसरावबो बिसिरावबो जों अमथाइखेनो बालायनाय हायिनै जों साबलाय जागता Tini ni wala pancai basok di rog khorok busu rog present ng paika. पान्चाय कोननै दंगौ ओमफ्राय चौधरी 3-4 जना दंगौ ओमफ्राय पान्चाय एक्स पान्चाय रक दंगौ ओमफ्राय जों ते लोकनि उपदेष्टा रक एडभाइजार रक ते सेक्रेटारि रक दंता Okay, hambai sir.